Hello guys, gusto ko lang turuan kayo kung paano maglabas yung mga lyrics sa video ko. Para gusto nyo malaman yung ganito. Yan, yan o. Yan. Yan guys. Kung gusto nyo malaman, sundan nyo lang ako. Go! Ito na guys. Ito guys o. Hanapin yung CapCut. Yan. Tapos, hintayin lang natin na mag-on siya. Kahit hindi ka inintay. Nya. Ay, sorry. Pinsa na kayo guys ha. Dito lang kasi yung gamit ko eh. Naglo-loading. Tapos, pindutin ang new project. Ito guys oh, new project. Pindutin. Yan. Then, hanapin yung video nyo na wala pang lyrics. Ito na guys. Yan. Tingnan nyo guys. I-add natin sa baba. Yan guys. Tingnan nyo guys. Sample lang. Oh, wala pa guys oh. Wala pa no. Oh, lagyan na natin yan guys. Ito guys oh. Pindutin yung project. Ito guys. Pindutin nyo ito guys. Ito. Yan. Yan. Ganyan. Kita nyo sa baba guys. Ito guys oh. Yan. Kita nyo yan. Pindutin nyo yung text guys. Yung letter T. Yan guys. Then, hanapin yung sa ibaba yung auto caption. Yan guys oh. Yan. Pindutin yung auto caption. Ito guys oh. Yan. Yan. Pindutin. Then, hintayin hanggang lumabas itong generate. Ano? Generate ba yung basa nito? Ito guys oh. Yan. Yan. Pindutin at hintayin hanggang mag 100%. Bahala, hindi ka hinintay. Basta ikaw maghintay dito. Joke lang guys. Hintayin na lang guys yung mag 100 na guys ha. Yan na guys. Oh, kita mo guys. Oh, ayan guys. Oh, meron na kayong mga pang reels guys. Yan. Tapos, kung gusto nyo yung design guys, ganyan yan guys. Pindutin itong sa ano guys, itong lyrics guys, yung sa baba yan guys, ito. Yan, lalabas yung sa ibaba yung style. Yung may letter A guys, yung style. Pindutin nyo guys, pindutin. Ganyan guys. Yan. Yan na. Gusto nyo ng style guys, ito. Pindutin yung style. Yan. Pero hindi kayo, parang hindi ko i-recommend kasi hindi kasi yan maganda. Ito na lang guys, so yung effect. Yan, pili kayo. Huwag niyong piliin yung ano guys ha, itong pro. Kasi magbabayad kayo niyan. Ito lang guys, yung mayroong mga libre nito guys. Yan. Pindutin natin yung guys, oh. Ito yung piliin natin, yung ginagamit ko ito guys, oh. Itong ad na, yan. Guys, huwag niyong kalimutan guys ha. Nakapili na kayo. Huwag niyong kalimutan itong sa taas yung check guys, ito oh. So, yan. Pindutin natin yung guys. Tingnan nyo guys. Mayroon ng pula guys. Sa LTO. Oh, yan nyo guys. Oh, tingnan nyo guys. Sa LTO. Yan guys. Salamat. Kung gusto nyo pa ng design, pindutin yung sa baba guys. Itong lyrics guys, yan guys. Yan. Then, balik kayo sa letter A sa baba, yung may style. Then, yung animation sa taas guys. Animation, piliin nyo guys. Yan. Hintayin lang guys. Kahit hindi kayo hinintay. Yan guys oh. Ganun pa rin guys. Ganun pa rin. Huwag niyong piliin yung pro kasi magbabayad kayo guys eh. Oh, ito guys oh. Ito maganda guys oh. Ito, walang pro. Ito yan. Yan. Kung nakapili, hintayin lang guys. Ayan na. And check sa taas. Ito guys oh. Yan. Yan. Tingnan nyo guys. Wala sa LTO. Salamat sa inyo. Thank you guys. Thank you guys ha. Sa nakaano nito guys. I-share nyo lang guys para makatulong sa iba. Para maganda yung reels nyo. Thank you guys. If you're watching, paki-share, like na lang. Thank you. Bye bye.